yan, mission failed tamo. Neruguking waning kaya katamong prospective bayaring mas. Nakipakalan ako sa ligang Barnes. O yan, steak, 420 yan, Mother Rosita. O yan niya pa, imig mango salad kami. Yes, karangkungan yan. Yanik parugulit niya kapunta rugug kening Barnes. May upgrade no pala, masantining ambience, tsaka manyaman na kaming food. Yan, sarap, diba? O yan, salinak pang milkshake yung Rosalie. Pag talaga, ay, yan po yung Carmen's best. Salinak ko dyan. Sa 110 yan, latina mo. 110 yan, Jack Nanwe kay Salwan yan. Pero huling ikon dyan, syempre, abe miyo. Salinak ko. O yan, 420 yan, eh, Mother Rosita. Yan ka mag-react. O yan, Barney's milkshake. Salinak pang milkshake na eh. Rosita, oh. Alang mamagaw kayong milkshake ko. Sarap. Salad. Diyos ko, makita niya yung mga mission building kaya katamong pamagkay king Masdol. Limang expert na ning Masding pepakay na kin sa kenta mo. Dinwal lang ang sakit yung sakit. Pero lalong kuko na linuwal niya. Sisipo niya pa yung sakit niya para karugong ka na yung experts na dadalan na nitang prospective buyer. O yung pekanam ng king 110 na ice cream. Kung na ng pagkakaiba na karikaliwang ice cream. O Diyos na yung pagkakaiba. Mas manyamay pa sa salbang king Rosalie itang big scoop ice cream. Diyos ko, salted caramel niya pa mo yan. Pero at least, atakman ko na. Atakman ko niya rugo. Bakit 110 niya? Wala naman pagkakaiba. Manyayang kampero. Pero syempre, favorite na itong Johnny Sweets. Makiabi-abi na mo. Yes, Carmen's best, but it's not the best. O yan, nakayapin. Diyos ko, try na mo rin prospective buyer. Post tayo pa ulitin sa kenta mo. O yan, kaya pwede ka ulit. O yan, kasama pa kitang uuwi. Magagamit pa kita sa ospital. O yan, busog na ako. Salamat naman, Jarugong ngayon. Ay, okay, kaya katang lakad at least mabsiko. Diyos ko, mas buri-buri ko yung paggawa yung bale ko. Diyos ko, may design na. Kapilan kaya, next mong lipat